হ্যাঁ স্যার, আপনি ফাইলগুলোও দিয়েছিলেন। ঠিক আছে, দেখে নিই তাহলে বুঝতে পারলাম। PHP अगस्त ना फोल्डर नाम? হ্যাঁ exam.js। अच्छा, হ্যাঁ স্যার, পরের কোয়েশ্চেন গুলো কিরকম হয়, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন নেক্সট, প্রিভিয়াস, এরকম সাবমিট, এগুলো আর কি কোনো কি? আর কোনো ক্রাইটেরিয়া বাকি ছিল ওখানে? না না, ওইগুলো করে মোটামুটি হয়েছে। দেখাচ্ছে যে আচ্ছা, প্রিভিয়াস নেক্সট বাটন भी তো ওখানে হাইড শো হয়েছিল না? হ্যাঁ ওকে, সাবমিট ছিল। গুড। স্টার্ট। ওকে, ফার্স্টে দেখাচ্ছে না, তবে নেক্সট। এখানে একটা প্রবলেম আছে। রূপক বলো কি প্রবলেম এখানে? জানি না। দেখো আমার অ্যান্সার কতবার এখন আছে। টোটাল নাম্বার অফ কোশ্চেন তিনটা তো। হ্যাঁ প্লাস মাইনাস যতবার করতে যাবে ওখানে আর ইনক্রিমেন্ট হতে যাবে, কিন্তু কোনো রেস্ট্রিকশন না তো। বুঝলাম না। মানে একবার যখন আমরা কোশ্চেন সিলেক্ট করার পর যখন নেক্সট বাটন ক্লিক করছি, তাই তো? হ্যাঁ নেক্সট ক্লিক করার পর তো অ্যান্সারটা ম্যাচ করে ওখানে কাউন্টার ভ্যারিয়েবল ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে। হ্যাঁ তা প্রিভিয়াস করে যদি আবার সিলেক্ট করে যদি নেক্সট করি, তাহলে তো আবার অ্যান্সারটা সিলেক্ট হবে। হ্যাঁ। তাহলে একটাই অ্যান্সার যদি চারবার যদি ঠিক করি, তাহলে তো 4 মার্কস হয়ে যাবে। কোথায় বুঝতে? তিনটে যে দেখাচ্ছে? ওটা তিনটাই ঠিক ছিল, বাদ বাকি ভুল ভুল দেওয়া আছে সেজন্য। যেরকম বিডিসি আছে, ঠিক তো? বিডিসি, দেখো এখানে বি ঠিক করলাম, হ্যাঁ না? ডি ছিল এখানে, আমি ডি ঠিক করছি না কিন্তু, হ্যাঁ। তারপরে সি ছিল, দুটা ঠিক করেছি তো। হুম। চলো আবার এখানে লাস্টে তো সাবমিট করবো না, এখানে আবার ব্যাক করে যাই, আবার এই দুটাকে সিলেক্ট করে নেক্সট করছি, আবার এখানে ঠিক করছি। যতবার আমরা ইচ্ছা এখানে করতে থাকবো, ঠিক আছে, আমার অ্যান্সার অতগুলো চলে আসবে। দেখো কোশ্চেন তো তিনটাই, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যান্সার কত? 4 বার চলে চারটে আসবে। চারটে। এটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যাবে বলো? যে যদি নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন 3 হয়ে যায় তারপরে ইনক্রিমেন্ট হবে না। না তো প্রিভিয়াস করছে তো, প্রিভিয়াস করার পর তো আমরা আবার একটা অপশন স্ট্যাটিক চেঞ্জ ভেরিয়েবলে করছে। নিয়ে নেবো ওটাকে। আর স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবলে কি হয়? ওটা সেম থেকে যাবে। না স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল হলে কি হবে, লাভ লস কি হবে? লস কেন হবে? লাভের জন্য তো করছি, বিকজ না না, তো ওখানে স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ভ্যালু তো চেঞ্জ করতেই দেবে। তাহলে প্লাস 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 হলে তো ইনক্রিমেন্ট হয়ে যাবে। প্লাস প্লাস মানে একটা কোশ্চেন অলরেডি সিলেক্ট হয়ে গেছে, আবার ওটাকে রিপ্লেস করলে ওটা আবার ওখানেই প্লাস মাইনাস হবে। হ্যাঁ তাহলে বাট এখানে তো যদি আমি একটাই কোশ্চেন দুবার যদি প্লাস করে দিই, মানে ভুল করে ঠিক করছি তাহলে সেটা হচ্ছে না, বাট দুটা ঠিককেই দুবার যদি ঠিক করে দিই তাহলে তো ইনক্রিমেন্ট বেশি হয়ে যাচ্ছে না। হ্যাঁ। তাহলে তার মানে কি, এক্সাম যখন অব্দি ফাইনাল সাবমিট করছি না তখন অব্দি তুমি যতবার চেঞ্জ করার আছে চেঞ্জ করতে থাকো, হ্যাঁ না? আমরা একটা অ্যান্সার লিস্ট নেব, ইউজার অ্যান্সার লিস্ট, তার মধ্যে অ্যারের মধ্যে তুমি ভ্যারিয়েবলটা সেট করো, আর যদি চেঞ্জ করবে তাহলে রিপ্লেস করো।
আর পরে ফাইনালি যখন ফাইনাল সাবমিট হবে তখন একবারে আমি ক্যালকুলেট করে ওকে বলে দেবো, তাহলে ফির বারবার আমাকে এখানে চেক করতে হবে না। মানে একবারে তুমি অ্যান্সার দিয়ে দাও, আমি তোমার অ্যান্সারটা স্টোর করে রাখছি, যখন তুমি ফাইনাল সাবমিট করবে তো তোমার অ্যান্সার আর আমার অ্যান্সার যে আছে দুটাকে ম্যাচ করে আমরা দেখিয়ে দেবো। বুঝতে পেরেছো কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। যেহেতু এরকম অরিজিনাল অ্যান্সার আছে তাই তো, এটা দিয়ে দিই ইউজার অ্যান্সার লিস্ট। বাই ডিফল্ট सबके ব্ল্যাঙ্ক রাখলাম, ওকে, যতগুলো আছে। এবার যখন আমরা নেক্সট বাটন ক্লিক করছি, হ্যাঁ না, এখানে যে চেক করছি, চেক করার পর এখানে ক্যালকুলেট করছি, তো এই যে টোটাল মার্কস প্লাস প্লাস আমি ক্যালকুলেট করব না, আমরা কি করছি, এই যে ইউজার লিস্ট অ্যান্সার মধ্যে যে এখন যে ইন্ডেক্স আছে তার মধ্যে আমরা এখন যে ইউজার অ্যান্সার যে আসলো ওটাকে ফেলে দিই, ঠিক আছে? তো যদি তুমি সেকেন্ড টাইম যদি করবে তাহলে এই ভ্যালুটাই তো রিপ্লেস হবে না, এই ভ্যালুর মধ্যে যে থাকবে ওটাই রিপ্লেস হবে। আগে থেকে যদি বি আছে আর পরে তুমি আবার চেঞ্জ করছো, আবার বিটাই সি হয়ে যাবে, যতবার চেঞ্জ করা আছে চেঞ্জ করো, অসুবিধা নেই। এখানে আমরা শুধু ম্যাচ করে নিচ্ছি, হ্যাঁ না। এবার ফাইনালি যখন সাবমিট বাটন ক্লিক হবে তখন আমরা ওটাকে ম্যাচ করে প্রিন্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। কোথায় হচ্ছে সাবমিট বাটন? ঠিক আছে না সাবমিট বাটন? না, আলাদা করে সাবমিট ছিল তো। এই হ্যাঁ তো মানে ইন্ডেক্সের ভ্যালু যখন মাইনাস টোটাল ভ্যালু। তাহলে আমরা কি করছি, এই যে টোটাল মার্কস এখানে, টোটাল মার্কস তো এখনো হয়নি না, ফাইনাল সাবমিট বাটনতে ক্লিক করে আমি এখানে, ঠিক আছে, লুপ চালিয়ে দিচ্ছি, ফর i ইকুয়াল টু 0 i লেস দেন যে কোনো একটা, আইদার ইউজার অ্যান্সার লিস্ট या फिर ইউজার অ্যান্সার, দুটোর মধ্যে সেম আছে। ডট লেন্থ এখানে ইফটা চালিয়ে দাও, এখানে হয়ে যাবে। দেখো তো ঠিক আছে, এটা মানে ইউজার যে অ্যান্সার লিস্ট আছে তার ইন্ডেক্স থেকে ভ্যালু তুলছি আর এর অ্যান্সার যে লিস্ট আছে তার থেকে ভ্যালু তুলছি, হ্যাঁ না, দুটা থেকে, মানে এইভাবে এখান থেকে তুলছি এখান থেকে তুলছি ম্যাচ করছি, এখান থেকে তুলছি এখান থেকে তুলছি ম্যাচ করছি, এখান থেকে তুলছি এখান থেকে ম্যাচ করছি, হ্যাঁ না। তাহলে একবারই হবে, তুমি যতবার ফাইনাল সাবমিট বাটন ক্লিক আগে অবধি যতবার তুমি চেঞ্জ করো কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে এখানে কি হবে, টোটাল মার্কস প্লাস প্লাস যদি ম্যাচ হবে, তারপরে আমরা টোটাল মার্কসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। বুঝতে পেরেছো? কি করলাম বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ স্যার, প্রত্যেকটা ম্যাচ করালেন। মানে কি ফাইনাল সাবমিট করার টাইম আমরা ম্যাচ করছি, তার আগে অবধি ম্যাচ করছি না, না হলে কি হচ্ছে একটাই কোশ্চেন দুবার সিলেক্ট করার পর না দুবার আমার টোটাল মার্কসটা হিট করে যাচ্ছে, যেটা আমরা করতে দেব না। হ্যাঁ একবার তুমি যত চেঞ্জ করার আছে চেঞ্জ করে নাও, মানে জেনারেলি এইভাবেই হয়, তো তুমি পরে চেঞ্জ भी করতে পারছো তো। এবার বাদ বাকি সব ঠিকই আছে। ঠিক করলাম, ঠিক করলাম, কি কি ছিল, বিসি আর
বিডিসি, দুটো ঠিক, এটা তো সিলেক্ট হবে না, ফাইনাল সাবমিট করছি না, আমরা একটা ঠিক আছে। এখন আবার এটাকে ভুল করলাম, তাহলে ঠিকটা আবার ভুল হয়ে গেছে, এটা ঠিক করলাম, লাস্টেটা স্যার আমরা যখন এক্সাম দিই তখন তো নেক্সট অ্যান্সারে যাওয়ার পরে আমরা যখন প্রিভিয়াস অ্যান্সারে যাই সেটা তো অলরেডি সিলেক্ট হয়ে থাকে। তো প্রিভিয়াস বাটনের উপরে ওটা ফাংশন করা নাই, সেজন্য যেটা নেক্সট বাটনের উপরে করা আছে, মানে মানে এই জিনিসটা নেক্সট বাটনে যখন ক্লিক হচ্ছে তখন আমরা করে দিয়েছি না যে সবাইকে ব্ল্যাঙ্ক করে দাও, ফলস করে দাও, হ্যাঁ ডিসপ্লের মধ্যে তো এটা তো হওয়ার কথা হচ্ছে না ওটা। না স্যার বলছে যে আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করে তো নেক্সট কোয়েশ্চেনে গেলাম, বাট আমরা যখন প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনে ফিরে আসছি তখন তো যেটা সিলেক্ট করেছি সেটাতে থাকার কথা, বিকজ সেটাতে আমি অলরেডি অ্যান্সারটা সিলেক্ট করেছি। না এরকম ওটা ওটা করা নাই, ওটা তুমি লজিক্যালি করতে পারো, হ্যাঁ না, ওটা তুমি দেখাতে পারো যদি ওখানে সিলেক্টেড আছে, মানে যখন ডিসপ্লে করছো তো, হ্যাঁ মানে ওটা যদি করতে চাও তাহলে ওটা আবার কন্ডিশন এখানে তুমি লাগাতে পারো, ডিসপ্লে ডিসপ্লে ডিসপ্লের মধ্যে এখানে এই যে সবাই ফলস আছে তো, হুম এখানে তুমি কন্ডিশন লাগাতে পারো, মানে কি এখন এই পজিশনে ভ্যালু যদি কোনো রেডিও বাটন যদি টিক আছে, হ্যাঁ না, হুম তাহলে টিক দেখাবে, বাদ বাকি ফলস দেখাবে, এর মধ্যে কন্ডিশন তুমি লাগাবে। এখন কি করছি আমরা, সবাইকে ব্ল্যাঙ্ক করে দিচ্ছি, হ্যাঁ না, হুম। দাঁড়াও এটা চেষ্টা করো, তুমি যে বললে ওটা চেষ্টা করে, নট ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক, হ্যাঁ না, যদি ব্ল্যাঙ্ক নাই তার মানে ওর মধ্যে ভ্যালু আছে তো, হুম ওর মধ্যে ভ্যালু কি আছে তো আমিও জানি না, এখানে আবার একটা চলবে, if user list of index যদি ইকুয়াল টু তার মধ্যে যদি এ আছে, হ্যাঁ না, তাহলে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি, এটা true. ট্রু হয়ে যাবে। স্যার শুধু এ কেন, এ বি সি যে কোনো একটা থাকতে পারে, এ অর বি অর বি অর বি অর সি। কোনটা তো আলাদা আলাদা বলতে হবে না, না ওখানে অর দিয়ে দিলে হবে না? और দিলে ফির এখানে মানে ব্লক আর স্টেটমেন্ট মধ্যে কোনটাকে ট্রু করবে তুমি, ওখানে কি লিখবো, और যদি দিয়ে দাও তাহলে ওখানে স্টেটমেন্ট মধ্যে কাকে ট্রু করবে, না যে কোনো একটা ট্রু হচ্ছে, বাট আমি যখন এখানে চেক করছি এখানে বারে মানে বারে। তুমি এখানে যে বলছো যে কোনো একটা ট্রু হলে ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম কি একটা ট্রু আছে, তাহলে হ্যাঁ। এখানে ট্রু কাকে করবো, কি করে বুঝবো, ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমরা একটা লুপ চালিয়ে দিতে পারি, অ্যান্সার আই ডট চেক ইজ ইকুয়াল টু হ্যাঁ ট্রু। এইটা তুমি এটাকে লুপ চালিয়ে করতে পারো, অসুবিধা নেই, হ্যাঁ না, দুটাই, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা ট্রু করলাম, 1 2 3 4, है ना, और এখানে এ বি সি বি, আর তুমি আগে চলে যাও, মানে সবাইকে ফাঁকা করো, তারপরে ও অ্যাকর্ডিং টু এ ফিল্ডস ও ম্যানেজ করে নেবে, है ना, ক্লিয়ার, ইয়েস স্যার। চলো দেখি অ্যাকর্ডিং টু ইউ বোঝা যাচ্ছে কিনা, বি তো সিলেক্ট করে রেখেছি, নেক্সট করলাম, তাহলে আপডেট হয়ে গেছে, এবার প্রিভিয়াস করলে বিটা থাকার কথা, है ना, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটার মধ্যে আমরা সি তে করলাম, নেক্সট করলাম, তো ব্যাক করার পর সিটা সিলেক্টেড হওয়ার কথা না, এটা সেটা হলো হলো না, না, এটা তো ঠিক এটাই আছে, হয়েছে। সি তে ক্লিক করলাম, নেক্সট করলাম,
শুধু এক নাম্বারটা কাজ করছে, শুধু একটা কেন করবো ভাই? এভরি টাইম ডিসপ্লে হচ্ছে নট ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক। দেখো কিছু ভুল আছে নাকি? 1 2 3 4 ঠিকই আছে, ওর অনুসার ট্রু হবে। অ্যান্সারটা এবার চেক করি যেখানে অ্যান্সারটা স্টোর করছি। নেক্সট কোশ্চেনে ক্লিক করলে যেটা অ্যান্সার হচ্ছে ওটা আমরা ইউজার ইন্ডেক্সের মধ্যে স্টোর করছি। নেক্সট যেখানে করার পর ইউজার যে অ্যান্সার আছে ওটাকে স্টোর করলাম। ঠিক তো আছে, সেভ করলাম। দেখি এবার বুঝতে পারি যদি সিলেক্টেড আছে কিনা। এটা সিলেক্টেড হচ্ছে। আমরা সেট করছি। আগে হিট হচ্ছে ওটা। ফার্স্ট কোশ্চেনের মধ্যে তো কিছু সিলেক্টেড নেই, ঠিক আছে। সিলেক্ট করলাম বি, সেট হচ্ছে বি, হ্যাঁ না? বিটা সেট করলাম, বাট সিলেক্টেড মধ্যে আসছে না। সিলেক্টেড, এখানে ভ্যালু পাচ্ছে না। ইউজার অ্যান্সার লিস্ট ইন্ডেক্স। Anyway, user answer list by default indexer value 0। ফার্স্ট টাইম এখানে 0, 0 মধ্যে আছে ব্ল্যাঙ্ক, এখানে কিছু পাচ্ছে না সিলেক্টেড। বাই ডিফল্ট ফার্স্টে সিলেক্টেড পাচ্ছে না, সেই জন্য সবাইতে ফাঁকা, ঠিক আছে। এবার গেলাম নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম, তাহলে সেট হচ্ছে, ঠিক আছে। সেট হওয়ার পর আবার ইন্ডেক্স প্লাস প্লাস ডিসপ্লে, ইন্ডেক্স প্লাস প্লাস মানে নেক্সট কোশ্চেনের মধ্যে আবার কোনো ভ্যালু সেট নাই, ঠিক আছে। তাহলে সেই জন্য আবার সিলেক্টেড দেখাচ্ছে না, গুড। আচ্ছা ঠিক আছে, প্রিভিয়াস করার পর ওটা সিলেক্টেড দেখানোর কথা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো প্রিভিয়াস করার পর সিলেক্টেডটা দেখানোর কথা, সিলেক্টেড বি, বি মধ্যে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। সেট বি এর মধ্যে ছিল আগের থেকে, নেক্সট এর মধ্যে কোনো সিলেক্টেড নাই, এখানে সিটা করলাম, নেক্সট। তার মধ্যে কোনো সিলেক্টেড নাই, ঠিক আছে। প্রিভিয়াস করলাম তো সিটা সিলেক্টেড হওয়ার কথা, সেটা হচ্ছে না। শুধু একবার কাজ করছে আমার এই পার্টটা। ইন্ডেক্স,
यूजर आंसर। इंडेक्स মধ্যে यूजर आंसर के ফেলে দিলেন, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। सिलेक्टेड ठीक है, बाय डिफॉल्ट किसी नहीं। স্যার মেবি হয়তো কোনো সেলে মিস্টেক আছে এখানে। মানে একটা সিলেক্ট হচ্ছে, তারপরে এটাকে ও আচ্ছা অ্যান্সারটাকে ধরতে পারছে না না। সব অ্যান্সারকে আগে তুলে নিই, অ্যান্সার লিস্টটাকে স্টোর করে রাখতে পারছি কিনা তার অবস্থা। হ্যাঁ, যতগুলো অ্যান্সার আছে ওখানে লাগবে। মার্কস যখন চেক করছে তখন সব মধ্যে অ্যান্সার আসছে কি আসছে না ওটা দেখুন। नॉट वर्किंग। पहले चेक। ये रिजल्ट इज जीरो, ये वाला पार्ट दिखा रहा है, ये वाला लुक नहीं दिखा रहा ना। ये वाला जो प्रिंट करवाना है ये दिखाई नहीं रहा, ये लुक चल ही नहीं रहा। आंसर का इंडेक्स और यूजर आंसर लिस्ट ऑफ इंडेक्स नहीं चलेगा। यूजर आंसर लिस्ट का लिंक तक जा रहा है, मैच करवा रहा है सर ये इंडेक्स। तो हम बाद में jQuery और डेटाबेस लगा के भी देख के कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो किया हाँ जा सकता है बेटा। आई थिंक। ठीक है, इसका बाद में हम चेक कर लेंगे चापनी, है ना। आप लोग भी देख लीजिएगा, चलेगा। हाँ ठीक है। जैसा क्वेरी है वैसा हम लोग चला सकते हैं, जैसा हम लोग का दिमाग में आ रहा क्वेश्चन उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का भी लगभग काम थोड़ा बहुत जितना सीखे उतना अच्छा काम हो रहा है ना। हाँ सर। चलो, पीएचपी का तो कुछ नहीं दिखा है ना। नो सर। पीएचपी का कुछ पार्ट दिखा। पीएचपी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना। सर।
जैम्प एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों को लोकल सर्वर प्रोवाइड करेगा। हाँ, यूजिंग जैम्प सॉफ्टवेयर हम लोग एपाची सर्वर का यूज करके पीएचपी का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एंड वी नीड टू create our HP files within server फोल्डर। सर्वर का जो फोल्डर है हमारा पीएचपी का फाइल वहां पे ही होना चाहिए, तभी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। देन कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे एंड स्टार्ट अपाची सर्वर। तो जैम्प मेरा यहाँ ऑलरेडी ऑन है, और पहला नंबर जो है ना अपाची, वहां पे देखो यहाँ पे स्टॉप मतलब कि पहले से स्टार्ट है इसलिए स्टॉप का ऑप्शन दे रहा है। तो आप लोगों को भी जैम्प सर्वर डाउनलोड करना है। डाउनलोड जैम्प सर्वर। লেটেস্ট ভার্সনটা ডাউনলোড করে নেবেন। এখানে যে কোনো একটা 8.0.10, হ্যাঁ, কোনটা গো তোমাদের এটা এখানে আছে না? सर PHP अगस्त। आप लोग का दूसरा नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद क्रिएट फोल्डर विदिन लोकल सर्वर फोल्डर provided by जैम्प अपाची। यहाँ पे आपको जाना होगा सी के अंदर में XMPP जैम्प जैम्पेर ভিতরে HP docs डॉक्स এর মধ্যে create your folder HP फाइल। ठीक है, का नंबर
on your PHP file in ब्राउजर। तो यहाँ पे এর মানে হয়ে যাচ্ছে লোকাল হোস্ট। তারপরে जो भी आपका है जो फोल्डर नाम सपोज php august अगस्त, इसके अंदर फाइल है मान ले demo.php। এটা ব্রাউজারের মধ্যে ইউআরএল এর মধ্যে গিয়ে লিখতে হবে এইভাবে। এটা হচ্ছে তোমার লোকাল হোস্ট। এই লাইনটা মানে লোকাল হোস্ট, তারপরে তোমার ফোল্ডার নাম, তারপরে তোমার ফাইলের নাম। তাহলে দেখো ওপেন সি ড্রাইভ, go to the jamp folder, within jamp htdocs folder, create your own folder like php august and create all the php files within this folder। This is your server folder, suppose click here demo.php। okay, তাহলে PHP এর মধ্যে কোড লেখার জন্য সবচেয়ে বেসিক সিনট্যাক্সটা হচ্ছে যেটা এই লাইনটা। সাপোজ প্রিন্ট করতে চাই আমি সিম্পলি, है ना, প্রিন্ট করার জন্য এখানে হয় ইকো। सर पीएचपी हम कहाँ पे यूज करते हैं? सर्वर साइड पे, मतलब हम तो डेटाबेस के लिए एसक्यूएल यूज करते हैं, तो हाँ, एसक्यूएल मतलब को तो एसक्यूएल का क्वेरी जो हम लोग चलाएंगे वो तो PHP के थ्रू ही चलाएंगे ना। मतलब वो तो डेटाबेस के ऊपर चलता है, हाँ, एसक्यूएल तो डेटाबेस के ऊपर चलता है। डेटाबेस के ऊपर चल रहा है, लेकिन एसक्यूएल का जो क्वेरी हम लोग जो जैसे मान ले ये जो 3 लेयर के ऊपर काम कर रहा है ना, थ्री लेयर आर्किटेक्चर ऊपर तो अपना वेब डेवलपमेंट করছি না, एमवीसी आर्किटेक्चर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, हाँ মানে ডিজাইন पे এই যে লাস্টেটা হচ্ছে তোমার MySQL টা। ওকে, the last one is suppose MySQL, this is our design page which is HTML CSS JavaScript। okay, and this is our PHP কাজটা হচ্ছে ডিজাইন পেজ থেকে ডেটাটা তুলবে, ডেটাটা রিসিভ করবে, রিসিভ করার পর এই ডেটাগুলোকে পাঠাতে হবে না MySQL কে। हाँ सर। তো ও কোয়েরিগুলো যে কোয়েরিগুলো তোমরা শিখেছো ইনসার্ট আপডেট ডিলিট হোয়াটএভার, ইউ হ্যাভ টু রাইট উইদিন দ্য PHP ফোল্ডার, মানে থ্রু সার্ভার ইউ হ্যাভ টু এক্সিকিউট SQL কোয়েরি। ओके सर। দেখলে বুঝা যাবে আসলে। তো सबसे ফার্স্ট এ PHP স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য এটা ট্যাগ হচ্ছে ইকো মানে প্রিন্ট করার জন্য। this is my first program in সেট করলাম, রান করো। কিভাবে রান করার জন্য বললাম, ফার্স্ট রাইট লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ your folder name php august, then file name demo demo। got it? This is my first program in PHP, simply একদম PHP স্ক্রিপ্ট PHP ট্যাগের মধ্যে আমরা ইকো মানে ব্রাউজারের মধ্যে এটা আউটপুট দেখাচ্ছে। কে হো ভাই? সুদীপ এন্ড আরাগিও, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, জ্যাম কন্ট্রোলটা তো অন থাকতে হবে স্যার ওই রান করার। হ্যাঁ, এই জ্যামটাকে অন করার মানে এখানে ফার্স্ট এটা অ্যাপাচিটা অন থাকতে হবে PHP ফাইলটা রান করার জন্য। अच्छा सर्वर हाँ सर्वर कनेक्टेड থাকছে। हाँ, अच्छा, और अगर आप डेटाबेस में जब काम करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस के लिए MySQL है तो ये भी ऑन होना चाहिए।
सेकेंड वाला पार्ट वो हम लोग जब डेटाबेस में आएंगे तब देखेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। আদার কোনো সেটিংস চেঞ্জ করতে হবে না স্যার যা কিছু আছে আর কিছু না, তোমার ফোল্ডারটা শুধু ক্রিয়েট করতে হবে তোমার সি ড্রাইভের মধ্যে ঢুকে, যে সার্ভার ফোল্ডার আছে, তাহলে পিএইচপি ফাইল কাজ করবে। অন্য ফোল্ডারে রাখলে তাহলে পিএইচপি ফাইল কাজ করবে না। ওকে স্যার। এই ফোল্ডার যে আমি ক্রিয়েট করলাম এইচটি ডক্স এর মধ্যে পিএইচপি আগস্ট, এটাকে যদি আমি অন্য জায়গায় যদি রেখে দিই তখন কাজ করবে না। এইচটি ডক্স এর কে বুঝতে পারছো ওটা লোকাল সার্ভার ফোল্ডার, আর সেজন্য আমরা এইচটি ডক্স অবধি যে আগে অবধি আছে এই লাইনটা আমার হয়ে যাচ্ছে এখানে লোকাল হোস্ট সার্ভারের মধ্যে যখন তুমি লিখছো, দেখো এখানে লোকাল হোস্ট দেন ফোল্ডার নেম দেন ফাইল নেম। ওকে, ঠিক আছে ওকে সিম্পলি আমরা কাজ করি। একটা পেজ আমার আছে, ডিজাইন পেজ আছে, ওটা পিএইচপির মধ্যে ফাইল কিভাবে আনছে, মানে ডিজাইন আর পিএইচপির মধ্যে কমিউনিকেশনটা, দিস টু কমিউনিকেশন, মানে এই দিক থেকে ডেটা আগে এই দিকে নিয়ে যাব, পরে আমরা শিখবো ওদিক থেকে ডেটা এই দিকে আনার জন্য। ওকে, তো একটা পিএইচপি ফাইল নিয়ে নিই, index.html করি আগে বুঝতে জন্য। ठीक है, create a form tag, this is our form tag, within form there is an input tag, input suppose number, name equal to suppose num1, there is a placeholder number, and there is a button input dot submit, value equal to click below. index.html. Clear? Now my target is when on click, then the number is display within our demo.php. तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म टैग है, फॉर्म टैगের মধ্যে দুটো জিনিস, হ্যাঁ, एक्शन মানে কোন পেজের মধ্যে নিয়ে যাব, দেন পিএইচপি demo.php মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, and the another one is method. There are two types of method, huh? There are two types of method, either get या फिर post, get or post. What is the difference between get? Get SUPPORT support, href hyperlink, okay, hyperlink request. And post support FORM form request.
মানে যদি হাইপারলিংক থেকে আমরা পিএইচপি ফাইলকে কল করতে চাই তাহলে মেথডটা বাই ডিফল্ট গেট নিয়ে নেবে, লিখতে হবে না। আবার যদি আমরা একটা ফর্ম থেকে কোনো পিএইচপি ফাইলকে কল করতে চাই অ্যাকশনের মধ্যে লিখার পর, তাহলে এখানে আমরা পিএইচপি ফাইলের নাম দিয়ে দিলে ওখানে পোস্ট, মানে পোস্টে দিয়ে ডেট চলে যাবে ডেটাটা। গেট ইজ আনসিকিউর because sent data is displayed in URL bar while post is secure, not displayed in URL bar. Number 3, get is limited while post is unlimited. মানে যখন হাইপার লিংকের উপরে ক্লিক করার জন্য একটা রিকোয়েস্ট করছো या কোনো টেক্সট লিখে রিকোয়েস্ট করছো, তাহলে ওটা লিমিটেড আছে, মানে এত টেক্সট অবধি তুমি লিখে রিকোয়েস্ট করতে পারো। বাট একটা ফর্ম রিকোয়েস্ট যখন আমরা করছি তাহলে ফর্মের মধ্যে তো অনেক জিনিস থাকতে পারে, পিডিএফ, অডিও, ভিডিও, অনেকগুলো ডেটা, তখন আমরা এটা আনলিমিটেড, মানে যে কোনো ডেটা আমরা পোস্ট মেথড দিয়ে থ্রু করতে পারি। গেট ইজ আনসিকিউর, পোস্ট ইজ সিকিউর। কিভাবে, তাহলে এখানে দেখো বুঝতে পারবে। যদি আমরা এখানে ইউজ করি গেট মেথড, সেভ করলাম, গেট করলে ওটা demo.php মধ্যে যাবে। यूआरएल बार में देखबे, এখানে দেখবে। হ্যাঁ, सपोज हम यहाँ लिख रहे हैं नाम अनुप कुमार, ओ नंबर वहां पे दे दिया ना, इंटर अ नंबर सपोज 20। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना है, फोकस करना है। देखो এখানে কোন পেজে গেল আর কি নিয়ে যাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা। তাহলে যদি একটা ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ডটা যদি পাঠাই গেট মেথড দিয়ে, তাহলে তো ইউআরএল বারের মধ্যে দেখিয়ে দেবে কি আমি কি নিয়ে যাচ্ছি, তাহলে তো এটা তো আনসিকিউর, নট সিকিউর। বাট এটাই যদি আমরা গেটের জায়গায় যদি পোস্ট ইউজ করি, ঠিক আছে। এবার দেখো এখানে আবার রিফ্রেশ করলাম আমরা, সাপোজ দিলাম ক্ষেত্রে ক্লিক, তাহলে দেখো এখানে কি নিয়ে যাচ্ছে ওটা বলবে না, খালি কোথায় যাচ্ছে ওটা বলে দিয়েছে, বাট কি নিয়ে যাচ্ছে ওটা বলবে না। তাহলে গেট আর পোস্টের মধ্যে ডিফারেন্স বুঝতে পেরেছো। অ্যাজ ইউর উইশ যে কোনো এখানে ইউজ করতে পারো, তুমি গেট ইউজ করলে গেট ইউজ করতে পারো, পোস্ট ইউজ করলে পোস্ট ইউজ করতে পারো। যদি গেট দিয়ে পাস করছো তাহলে এখানে নেমের মধ্যে যে ভ্যালু আছে num1, এটাকে আমরা এখানে রিসিভ করব। हाउ टू रिसीव, तो एखाने सपोज कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन पीएचपी में डॉलर यूज करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग var का यूज कर रहे थे, यहाँ पे डॉलर, सपोज डॉलर num1 इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, और यहाँ पे num1, दैट मीन्स नंबर 1 यहाँ पे जो दे रहे हैं नेम के अंदर में num1, उसका वैल्यू इसके अंदर आ गया। दिखाना चाहते हो आपको तो दिखा सकते हो, नंबर इज डॉट देकर कॉन्केट करना है यहाँ पे डॉलर num1, बस सेव। इंटर अ नंबर सपोज 100, क्लिक में नंबर इज 100, ऊपर में दिखाई दे रहा। যদি এটা আমরা গেট ইউজ না করে যদি আমরা পোস্ট করতাম, পোস্ট এখানে শুধু গেটের জায়গার পোস্ট, বাদ বাকি সব সেম, পিওএসটি পোস্ট। তাহলে এখানে দেখো এবার কি নিয়ে যাবে ওটা দেখতে পারবে না, হচ্ছে বাট কি নিয়ে যাচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে না। जो भी काम करना है, जैसे हम चेक करना चाहते हैं नंबर इज इवन और ऑड, if
डॉलर num1 मॉडुलस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो प्रिंट करेगा नंबर इज, नंबर वहां पे दिखाई देते हैं, num1 इज इवन, एल्स एल्स इको नॉट इवन इज ऑड। बस क्लियर। 50 is even, 51 is odd। ऊपर में दिखाई भी नहीं दे रहा। तो समझ में आ गया कैसे रिसीव करते हैं कोई भी वैल्यू को डिजाइन पेज से पीएचपी पेज में। यस सर। कोई डाउट नहीं तो किसी को? सिंपली आइदर गेट आइदर पोस्ट। अगर फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप उसको पोस्ट यूज कीजिए, और यदि हाइपरलिंक থেকে যদি কাজ করতে চাও তখন আমরা গেট ইউজ করে নেব। ঠিক সুদীপ और आज्ञो? यस सर। हाँ सर। ओके ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन किसी भी टाइप का प्रोग्राम अगर बनाना है तो इनपुट आप यहाँ पे ले लो एक फॉर्म के थ्रू, इसमें उठाएंगे और इसमें काम करके दिखा देंगे। तो अभी जो काम हो रहा ये एक पेज से दूसरा पेज में आंसर दिखा रहा है, सेम पेज में आंसर दिखा रहा है। अभी जो काम हो रहा क्या हो रहा, दो अलग अलग पेज में काम हो रहा है। जैसे इसमें क्लिक कर रहे हैं दूसरा पेज में आंसर आ जा रहा है, हम चाहते हैं यहाँ पे नीचे में आंसर आना चाहिए। ओके, ये हुआ पहला स्टेप, जा रहा जहां पे वहां पे ये आंसर दिखा रहा है। अब मेरा इस बार स्टेप है कि नहीं, जहां पे है उसी में हमको आंसर चाहिए मुझे। তার জন্য কি করতে হবে দেখো এখানে, कमेंट ओके। हम यहां से नहीं भेजेंगे ये कहाँ जा रहा है। ओके, फंक्शन बना के आप रख लो, एक के अंदर में जितने भी फंक्शन बनाना, जैसे यहाँ पे माई मेथड्स डॉट पीएचपी। कैसे डिक्लेयर करेंगे फंक्शन, तो इस तरह से फंक्शन, फंक्शन का नाम चेक इवन, ये क्या लेगा, एक नंबर लेगा, डॉलर num1 दिए दो। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसको उठा लेते हैं। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर देते हैं। बस जब भी ये मेथड को कॉल करेंगे तो ये आंसर रिटर्न हो जाएगा। कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बटन का आपको नाम देना होगा, नेम इक्वल टू क्लिक में। अगर यहाँ पे लिखते हैं मेथड को अगर कॉल करते हैं, मेथड है कहाँ,
इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से सी प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग इंपोर्ट का यूज करते हैं स्टूडियो टू। अच्छा, इसके लिए तो हमको ये पेज जो होगा वो HTML का पेज होने से वो डायनामिक नहीं काम कर पाएगा। कैसा पेज होना चाहिए? PHP पेज होना चाहिए, तब वो जाके डायनामिक काम करेगा सेम पेज में। दोनों का अलग अलग कर देते तो ज्यादा अच्छा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना होगा, क्लिक करेगा तो इसी पेज में मुझे हिट करवाना है। बटन का नाम क्या दिए हैं? क्लिक मी। तो यहाँ पे लिख दीजिए इफ इज सेट $_ पोस्ट और इसके अंदर क्लिक मी, सॉरी विदाउट PHP तो काम नहीं कर। अगर क्लिक बटन पे यूजर बटन क्लिक करता है, इसके ऊपर अगर क्लिक होता है तो ये चेक होगा कि सेट है। तो अगर सेट है तो हम लोग क्या करेंगे? माई मेथड्स के चेक और इवेंट को कॉल करेंगे। तो ये माई मेथड्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता है। इंक्लूड माई मेथड्स डॉट PHP ऐड हो गया। तो अपने अब कोई भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। $result इक्वल टू, मेथड का नाम क्या है माई मेथड्स में? चेक नंबर। अब रिजल्ट में जो आया उसको प्रिंट कर दीजिए। अब ये num1 को भेजना होगा, तो num1 को यहाँ पे रिसीव करना होगा जिधर वहां पे जैसे रिसीव करते थे। तो जब हम लोग फॉर्म में क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं का मतलब सेम पेज को हिट करेगा, है ना। যখন আমরা ফর্মের মধ্যে নাম দিয়ে দিই তাহলে ওই নামের মধ্যে চলে যাবে। বাট যদি কিছু নাম না দিই তাহলে সেম পেজকে আবার রিফ্রেশ করবে। আর রিফ্রেশ করার পরে এখানে কন্ডিশন দেওয়া আছে কি যদি এই বাটন উপরে যখন ক্লিক হয়ে গেছে, তো যখন হয়ে যাবে তো ওটা সেট হয়ে যায়। তো সেট চেক করে নেব কি সেট আছে কি নাই, যদি আছে তাহলে নাম্বারকে তুলো, চেক করার জন্য পাঠিয়ে দাও। আর পাঠানোর পর আমাকে অ্যানসার যে আসছে ওটা আমাকে বলে দাও। कौन वाला पेज रन कर रहे? डेमो ना, यहाँ पे index2। index2.php नहीं, index1। ठीक है, index1 টা সেম পেজে রিফ্রেশ করবে।
21 is odd, 30 is even। तो दो अलग अलग तरीके से काम हम लोग बताएं। पहला, इंडेक्स काम कर रहा है डेमो के साथ में, मतलब डायरेक्ट एक फाइल में जा रहा, काम कर रहा, प्रिंट कर दे रहा। ये जे फाइल में है, वहां से ही कॉल कर रहा है एक फंक्शन को, फंक्शन का जो रिटर्न है रिटर्न लेकर उसको प्रिंट कर दे रहा है अपने पेज में। दो तरीके के हैं काम किए। सर यहाँ पे वहाँ पे नीचे आइए, वहाँ पे जो इफ सेट है ना, उसका if थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर ये इफ सेट, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है कि पेज को जब लोड कर रहे हैं तो ये फॉर्म लोड हो रहा है और ये वाला ब्लॉक भी हिट कर जा रहा है। तो ये ब्लॉक जब हिट कर रहा है तो अभी तो नंबर में तो कुछ डेटा फिलअप ही नहीं है, तो ये लाइन एरर आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, अनडिफाइंड इंडेक्स num1। क्लियर? सर। तो हम चाहते हैं कि जब पेज लोड हो और उसमें चेक करें कि इसके ऊपर इवेंट आप फायर किए हो कि नहीं किए हो, तो ये वाला इवेंट फायर हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करेगा इज सेट के यूज करके। हाँ, तो हम लोग इज सेट मतलब सेट है कि नहीं, कौन सा भाई, तो डॉलर पोस्ट में जो क्लिक मी है, तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर वहाँ पे हाँ बोलिए। हाँ कोड पे है। हाँ, तो अगर वहाँ पे क्लिक हुआ तो उसके अंदर नम के अंदर, हाँ, जब क्लिक हुआ तब नम के अंदर वैल्यू है, आप उसको रिसीव करो। रिसीव करने के बाद इस वो मेथड को रिसीव कॉल हो रहा है, करो। मतलब वो माई मेथड से आ रहा है। नहीं, अब ये वाला लाइन जो है इस लाइन से आ रहा है, इसका वैल्यू उठा रहे हैं हम लोग। ओके। वैल्यू रिसीव हुआ, मान लो 20 यहाँ रिसीव हुआ, उस 20 इवेंट ऑड वाले फंक्शन को भेज दिए। हाँ, और वहाँ से रिजल्ट आया, वहां से क्या? रिजल्ट आया, रिजल्ट को प्रिंट कर दिए। ओके, दैट फ्लो मीन है ना? डॉलर पोस्ट वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू फ्रॉम द सेम पेज। हाँ, ये सेम पेज से भी दूसरे पेज से भी काम कर सकते हैं, बस हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं कि जब तक सबमिट बटन में क्लिक ना हो, क्लिक में क्लिक ना हो, तब तक तुम काम मत करना। तो उसके लिए इस सेट, बाकी आप सेम पेज से रिसीव करो या दूसरे पेज से, वो अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर गेट या डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट अकॉर्डिंग टू आवर मेथड टाइप, है ना? ओके, फॉर रिसीविंग डेटा, फॉर रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ फॉर्म, है ना? हाँ, सेम पेज से हो या अलग पेज से हो। फॉर्म के थ्रू हो या हाइपरलिंक हो, जैसे भी आप एक डेटा को रिसीव करना चाहते हो। ओके, फाइन। और किसी को कोई डाउट्स? बेसिक कॉन्सेप्ट है ना? और कौन कौन है? संदीप और आराध्य, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? सुदीप? ना सर, ठीक है। ঠিক আছে, প্র্যাকটিস করতে হবে, है ना? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। যে কোনো আমরা কাজ করতে পারি, অসুবিধা নেই। যদি হাইপারলিংক থেকে তুমি যদি কোনো একটা ফ্লো করতে চাও, যা সাপোজ আমি এখানে দিলাম একটা হাইপারলিংক এ লিংক, सपोज कोई भी पेज में हम भेजना चाहते हैं ना, सपोज एडिट मी, सपोज आई हैव अ पेज edit.php, सिंपली। अगर हम लोग एडिट में क्लिक करने के बाद उस पेज को कॉल करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक में उसका नाम दे देते हैं हम लोग edit.php। एडिट में आई एम एडिट पेज। क्लियर এখন অবধি? सर हम यहाँ पे सब डॉट पीएचपी क्यों यूज कर रहे हैं? ये वाला? नहीं सर, वी आर यूजिंग एवरीथिंग इन डॉट पीएचपी। ओके ओके ओके, because .html is a static web page, है ना, which is not dynamically, but now I need a dynamic web page through PHP or through server side,
Okay. That's why we have to use .php, otherwise we can't dynamically. Okay. That means for that we have to create the HTML file, and after that हाँ, we माने call कि the server to generate. dot php means HTML plus as well as PHP code within a HTML page. Okay. Same as when you use in Python, then dot py, HTML plus Python. In Java, dot JSP, माने Java plus HTML for dynamically server side, है ना? अब देखो এখানে তো ক্লিয়ার, ক্লিক করার পর add.php এর মধ্যে চলে যাচ্ছে, বাট যদি আমি এর সাথে কোনো ডেটা পাস করতে চাই হাইপারলিংকের সাথে, ओके, फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म में हम लोग नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से पास कर दे रहे हैं, बट अगर हम लोग हाइपरलिंक के थ्रू कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं तो क्या लिखना होगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, सपोज यहाँ पे हम पास कर रहे हैं रोल नंबर इक्वल टू सपोज यहाँ पे दे दिए 1 से सपोज, तो ये जो रोल नंबर है वो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड को सपोर्ट करके लेके जा रहा है, आप यहाँ पे रिसीव कर लो रोल नंबर, डॉलर roll number equal to dollar underscore get roll number. क्लियर? प्रिंट करके दिखाना चाहते हो दिखा दीजिए। हम दिखाना चाहते हैं कैसे भेज रहे हैं और कैसे रिसीव कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट गेट सपोर्टेड हाइपरलिंक। क्लियर? Yes, sir. तो ये दो तरीके का हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आइदर एक हाइपरलिंक का रिक्वेस्ट जिसके साथ आप कोई डेटा को भी भेज सकते हो, और अगर डेटा नहीं भेजना सिर्फ पेज को में जाना है तो सिर्फ ये चीज लिखेंगे। एक फॉर्म का रिक्वेस्ट जिसमें हम लोग दो तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, एक है कि जिस पेज में जा रहा है वहां पे ही काम करके उसकी आउटपुट दिखा दे रहा है उसी पेज का, एक है कि किसी पेज में जा नहीं रहा, जा रहा है वहां पे प्रोसेस करके अब रिटर्न उसी पेज में आ जा रहा है ना। क्लियर है तक? हाँ सर। गुड। Yes. अब जैसे हम लोग अगर ये पेज बनाते हैं, जैसे मान लो पहला लॉगिन पेज है, आईडी है, पासवर्ड है, लॉगिन है। बोल रहे हैं कि अगर सही डिटेल्स दे रहे हैं तो नीचे एक नया पेज में चला जाएगा, होम पेज में, और अगर डिटेल्स अगर सही नहीं है तो सेम पेज में ही मैसेज दिखा देंगे, राइट? तो कौन वाला पेज बताए थे जो सेम पेज में काम कर रहा है, ये वाला काम है ना। इसी में एक और बना देते हैं लॉगिन फॉर्म समझने के लिए, या फिर अलग से करना चाहो तो अलग से कर देते हैं। नहीं सर, इसी में कर दीजिए। इसमें कर दें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे एक मैसेज में लिख देते हैं ज्यादा रहता है, लॉगिन फॉर्म, यूजर लॉगिन फॉर्म। ये सेम पेज को रिफ्लेक्ट करेगा, और वैल्यू में हम दे दे रहे हैं लॉगिन, नाम दे देते हैं इसका लॉग इन, यहाँ पे दे देते हैं टाइप में सपोज ईमेल, 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 इंटर, इंटर ईमेल,
enter your password. Password. Yeah, open. Index one. Index one. ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, वैल्यू कहाँ से आ रहा है ये? वो ब्राउजर का प्रॉपर्टी है, वो ब्राउजर अपने आप उठा लिया ओ। है ना, आपका जो हाँ हाँ ब्राउजर हाँ। है उठा के ले ले रहा है ना। इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड। लॉगिन में जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम चाह रहे सेम पेज में, तो एक्सेल में कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना। इस तरह से ये ले लेंगे हम लोग। एक और इफ लगा देते हैं, जहाँ पे क्या लगा दें, यहाँ पे लॉगिन। यहाँ तक क्लियर? लॉगिन का बटन में क्लिक होगा तब ये इफेक्ट करेगा, है ना। हम्म। रिसीव क्या करना है मुझे? ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड उठा लिए। अब इसको चेक करना है लॉगिन करने के लिए, तो एक लॉगिन का मेथड बना देते हैं जिसको हम लोग ईमेल और पासवर्ड को सप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इस पेज में आ जाते हैं। किधर है, किधर है, किधर है? इसी में माय बना देते मेथड, हैं, हाँ। माय मैथड्स में। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लॉगिन। क्या क्या आ रहा है? ईमेल और पासवर्ड। इफ डॉलर ईमेल इक्वल टू, जब डेटाबेस सीखेंगे तो डेटाबेस से करेंगे, अभी फिलहाल दे देते हैं एक साथ, है ना। हम्म। loop@gmail.com and dollar password equal to 123। ओके, अगर ये दोनों होता है तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं सक्सेस, अदरवाइज FAIL85। क्लियर यहाँ तक? हम्म। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है। अगर ये वाला भेजते हैं तो यहाँ पे देखो फाइल। हम्म। अगर इसके जगह हम दे देते हैं 123 सक्सेस, हम्म। तो हम बोल रहे हैं कि फाइल्ड है तो वहां पे है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सक्सेस होता तो हम इसको दूसरा पेज में भेज देंगे, है ना। हम्म। मतलब एक पीएचपी, यहाँ पे हम लोग पीएचपी फाइल है, पीएचपी से एक दूसरे पीएचपी में भेजना है। redirect from one PHP file to another PHP फाइल। तो एक इफ लगा देते हैं सक्सेस के ऊपर, अगर डॉलर रिजल्ट इक्वल टू SUCCESS, सक्सेस अगर आता है तो ये रिडायरेक्ट करेगा, है ना। हम्म। अदरवाइज सेम पेज में तुम मैसेज दिखा दो। प्रॉब्लम जिसको भी होगा बोलिएगा। क्या करेंगे यहाँ पे? CADR हेडर लोकेशन, दो पेज में भेजना है यहाँ पे। मान लो हम एक होम पेज बना देते हैं।
ঠিক আছে কন্ডিশন যদি রেজাল্টের মধ্যে সাকসেস তাহলে নেক্সট পেজে পাঠিয়ে দাও হোমে যদি নাই তাহলে সেম पेज रिजल्ट देখিয়ে दाओ सर हेडर 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 किस लिए इसके लिए? ये एक पेज से दूसरा पेज में रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ लिख दिया ना ओके ओके रीडायरेक्ट फ्रॉम वन php फाइल टू अनदर php फाइल और अगर जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो विंडोज डॉट लोकेशन डॉट href है ना ओके सर देखते हैं गलत देते हैं तो सेम पेज में ही है और अगर सही देते हैं डेटा तो रीडायरेक्टेड टू होम पेज जैसे फेसबुक उसमें क्या कर रहे हो लॉगिन पेज इस तरह से ही हो रहा ना हाँ सर लॉगिन हुआ तो अकाउंट में खुल जाएगा हाँ एरर है तो सेम पेज और अगर सही है तो होम पेज को ओपन कर दे रहा है क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक बाकी लूप जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में जावा में यूज करते हो यहाँ पे भी सब उसी तरह यूज करना है सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा डॉलर देकर बस डॉलर को नहीं भूलना है बाकी सारा काम आप इजिली कर सकते हो जैसे हम लोग यहाँ पे ई फिल्स का जो लगा रहे हैं काम तो ये ई फिल्स क्या कुछ अलग लग रहा है सी प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग से जो आप लोग सीखे हो नो सर सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल में डॉलर यूज कर रहे हैं बाद बाकी पूरा सेम टू सेम है ना যদি আমরা কোনো লুপটা যদি চালাতে চাই when I want to use a loop for $I equal to 1 $I less equal to 10 $I प्लस प्लस जो भी प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे वो प्रिंट कर देंगे एक को सपोज $I को प्रिंट करना चाहते हैं देखते हैं क्या आता है कौन सा पेज है ये इंडेक्स 1 ठीक है बच्चों हाँ सर हाँ सर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं नो है ना सर कॉन्केट करना है तो डॉट लगा के यहाँ पे एक स्पेस कॉन्केट कर दिए हम लोग स्पेस देकर काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है बाकी जो जिस तरह से हम लोग काम करें सेम उसी तरह है और फंक्शन यहाँ पे और अच्छा है जिस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन यूज किए हैं यहाँ पे भी वही स्टेप्स है फंक्शन का नाम आर्गुमेंट अगर रिटर्न करवाना चाहते हो तो लास्ट में सिर्फ रिटर्न लिखना पड़ेगा रिटर्न हो जाएगा जो कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सी और जावा का बात करें तो अगर रिटर्न यूज करना चाहते हो तो फंक्शन का डिक्लेरेशन में आपको रिटर्न टाइप यूज करना पड़ता है ना हाँ सर लेकिन जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे डेटा टाइप को मेंशन नहीं करना पड़ता है ना जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज যেখানে যেখানে আমরা ডেটা টাইপ মেনশন করতে হয় না লাইক ইন্ট ক্যার স্ট্রিং ওখানে ওখানে ফাংশনের মধ্যে রিটার্নের টাইপ লিখতে হয় না লাস্টে দরকার হলে রিটার্ন করে দাও দরকার না হলে রিটার্ন করতে হবে না লাইক জাভাস্ক্রিপ্ট में ভ্যার বলकर ही सब ভ্যারিয়েবল होता है ওখানে কোনো দরকার নেই পিএইচপি মধ্যে ডলার দিয়ে তোমার পাইথনের মধ্যে भी কোনো ডেটা টাইপ মেনশন করতে হয় না তো ওখানে भी ফাংশনের লাস্টে রিটার্ন লিখো রিটার্ন হয়ে যাবে গট ইট हाँ सर तो समझ में आ रहा है मोस्ट प्रॉब्ली सारा चीज है ना यस सर बस प्रैक्टिस करने का चीज आप लोगों का है कहीं बिना प्रैक्टिस का फिर ये ओवरलैप हो जाएगा आप जो भी प्रोग्राम बनाते हो किसी भी नंबर का चेकिंग करने के लिए कोई भी प्रोग्राम तो आपको इनपुट के लिए एक फॉर्म बनाना है और एक मेथड बनाना है वहां से काम करवा लेना है जैसे यहाँ पे एक नंबर दिए और नीचे में प्लस माइनस इंटू डिवाइड सभी का एक है ठीक है अगर उसके ऊपर अगर काम करना चाहते हो जैसे इंडेक्स में हम लोग यहाँ पे इनपुट नंबर में जो इवन और चेक कर रहे थे ये वाला है ना
माइनस ओके, इसका नेम मैं अलग से कर देता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत। प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, माइनस में करेंगे माइनस होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा चल ही रहा, प्लस माइनस के अनुसार फंक्शन को कॉल कर देंगे, यहाँ पे सभी का एक फंक्शन लगा देते हैं। सर ये हाँ हमारा हो, ये हम घर में करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें 2 इनपुट बॉक्स ले लीजिएगा आप लोग, है ना, ये तो एक ही इनपुट बॉक्स था, मतलब 1 टाइप ऑफ कैलकुलेटर, छोटा सा कैलकुलेटर है ना। हाँ सर। CSS में थोड़ा सजा लीजिएगा, सजा कर उसको वैल्यू लेकर उसका प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलस जो जो होता है उसके ऊपर आप लोग काम कीजिएगा, ज्यादा बेटर हो। हाँ सर, तो फिर हमारा PHP प्रैक्टिस भी हो जाएगा थोड़ा सा। प्रैक्टिस भी हो जाएगा वहाँ पे। सेम सेम वाला एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना, रजिस्ट्रेशन पेज बनाकर और सारा वैल्यू को आप लोग को PHP में रिसीव करके और सेम पेज में नीचे दिखा देना है। ओके सर, रजिस्ट्रेशन पेज में हम क्या क्या डालेंगे? रजिस्ट्रेशन पेज में फॉर्म का जितने भी एलिमेंट है सारा का यूज कर लेना है। मतलब नेम, फोन नंबर, ऐसा? जैसे दिखाते हैं कहीं पे है यूज किया हुआ वैसा रजिस्ट्रेशन, तो दो अलग अलग व्हाट्सएप में ना मेरे को कंफ्यूजन पड़ जाता है, कोई और नंबर को ऐड करने बोलते हैं, कोई और नंबर ऐड हो जाता है। वैसा तो है नहीं, फिलहाल रजिस्ट्रेशन पेज ले लेना जिसमें सारा एलिमेंट का आपको यूज कर लेना और कुछ नहीं। इसमें लगभग यूज किया, देखिए नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर में आपका ये आपका रेडियो बटन, उसके बाद हॉबीज में आपका चेक बॉक्स, है ना, ड्रॉप डाउन बॉक्स, नंबर, फाइल, ये कर लो ज्यादा बेटर है, फाइल को छोड़कर बाकी सब कर सकते हो। टेक्स्ट ओके एरिया, सर, ग्रुप में दे दीजिए सर। ये वाला ग्रुप में दे देता हूँ। हम्म। तो दोनों हो जाएगा, है ना, एक आपका सेम पेज में डेटा उठाकर ला के दिखाना होगा और एक आपका प्लस माइनस इंटू डिवाइड वो दूसरे पेज में मेथड बना के कर दीजिए तो ज्यादा बेटर है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे दोनों काम करना होगा, ये रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन वाला काम करना है और कैलकुलेटर वाला। दोनों अलग पेज में। हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अंडर बेसिक PHP लगा। कैलकुलेटर। हाँ, PHP स्टार्ट हो गया था तो PHP आ ही गया, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक, तो ओके सर, तो फिर हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हाँ, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तब, है ना। हाँ सर। ठीक है यार, अगियो सुदीप। हाँ सर। चलो ओके, ताले टाटा। ओके सर।